Assalamualaikum and hello. In this video, we are going to continue Chapter 5 Electronic Configuration Part 3, where I'm going to focus on subtopic 5.2 Electronic Configuration of Atom. So for this video, our learning outcomes is to state the Aufbau Principle, Hund's rule, and Pauli exclusion principle, and we have to apply these rules above in order to filling electrons into atomic orbitals that we've learned from previous part subtopic 5.1. And the last one, this is the most important things of this chapter. You have to know how to write the electronic configuration of atoms and monoatomic ions using either SPDF notation or orbital diagram. So let's get on with the electronic configuration. Alright, electronic configuration will describe to you how you distribute the electrons in the various orbitals in the atom. So, what we can use, we have two methods there. The first method is SPDF notation and the second method is orbital diagrams. So, for example, I have carbon, where the number of electrons same with the number of proton because this is the neutral atom. So I have 6 of them. So how I want to fill in, by using SPDF notation, I can write it down as 1s2, 2s2, 2p2, where my electron in orbital 1s is 2 of them, so kuasa 2, 2 electrons in 2s orbital and 2 electrons in 2p orbital. But I can use another one way, iaitu orbital diagram, where I put 1s, 2s, 2p, and after that I draw the line untuk tunjukkan dalam satu orbital as in one room. So I have maximum 2 electrons in s orbital, applicable for 1s and 2s. But for 2p orbital maximum adalah 6 electrons. But what can we see here, because we already have 4 here, so the left is 2 of them, so kita akan fill in dalam 2 bilik of 2p orbital. So this is what we describe by using orbital diagram. So dua cara ini awak memang akan gunakan. The next one, you are going to learn how to arrange the electrons in an atom, but make sure you follow 3 rules or principles of filling electron. Kalau tak, it means awak tak obey the rules, your electronic configuration is going to be wrong. So there are 3 rules yang awak akan belajar. The first rule adalah Aufbau Principle, second is Hund's rule, the third one is Pauli exclusion principle. And we are going to focus Aufbau Principle first in this video. So Aufbau Principle states that electrons are arranged in its atomic orbitals in order of increasing energy. You can see from this diagram, the lowest energy level adalah untuk orbital 1s. And the highest is going to be orbital 4d. So maknanya awak memang kena hafal daripada bawah sehinggalah ke atas. Then you are going to fill the electrons based on the maximum level this orbital can occupy. You have to take note, energy at 3d orbital is higher compared to energy at 4s orbital. Walaupun n untuk S orbital adalah 4, N untuk 3D adalah 3, tapi 3D lebih tinggi daripada 4S apabila orbital dia kosong. So as you see here, I use orbital diagram. Dalam line ini tak ada elektron. So sebab tu, bila case tak ada elektron dalam 4S dan 3D, 3D lebih tinggi. But as soon as you fill in electron dalam 3D orbital, 4s akan repel to higher energy level. So bahagian sini a bit special yang awak kena fokus dekat sini, sebab nanti awak akan apply untuk atom yang mempunyai electrons lebih daripada 20.
So now, you know that we are going to arrange the electrons in order of increasing energy. Tapi macam mana kita nak tahu? So, cara dia, awak boleh tulis secara ringkas daripada 1s kepada 2s to p. So, before this, waktu awak belajar quantum numbers, awak belajar tentang orbital yang allowed ataupun acceptable atau sebaliknya. So, itu yang kita akan apply dekat sini. So, bila n equals to 1, L value yang hanya wujud adalah 0. So, that's why orbital 1s sahaja yang wujud untuk n equals to 1. So, untuk second energy level, kita ada n equals to 2. So, possible L value adalah 0 and 1. So, sebab tu saya ada 2s dan juga 2p. Same case untuk n equals to 3. Possible value untuk L adalah 0, 1 and 2. So, maknanya kita boleh ada 3s, 3p and 3d. And same case with energy level yang keempat and so on. But right now we are going to know which one is the lowest dan macam mana order of orbitals filling. So, you guna anak panah ke sana and then ke sana, you akan nampak order dia. So, kita akan mula dengan 1s, seterusnya 2s, seterusnya 2p, barulah 3s, as usual, as I put here. And then 3s, seterusnya 3p, barulah 4s. So, be careful. Kita isi 4s dulu, barulah 3d. Okay, and 4p, 5s. So, saya sarankan awak untuk hafal yang saya highlight warna purple ni. Saya harap awak boleh hafal dalam awak punya fikiran dan inilah yang awak akan gunakan. Dan ingat, maximum numbers of electrons for s orbital adalah 2 electrons. Maximum number of electrons for p orbital adalah 6 electrons. And maximum number of d orbital adalah 10 electrons. So, kiranya kalau kita boleh full dan fill in all total 2, 6 and 10, maknanya dia akan move towards another energy level. So, pastikan awak hafal turutan 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Okay, now we go to the next part di mana kita ada contoh untuk awak apply apa yang saya ajar dalam slide previous. So, when we have hydrogen, so hydrogen, I have 1 proton number. So, it's going to be 1 electron. So, how I want to write it down, my electronic configuration based on Aufbau Principle. Caranya, saya akan tulis simbol untuk hydrogen iaitu H equals to, and then kita ada first orbital yang kita guna, the lowest one adalah 1s. And seterusnya, I have 1 electron here. That's why it's going to be 1s1. So, 1 dekat sini menunjuk kepada 1 elektron. Kuasa 1 ni bermaksud 1 elektron untuk hydrogen. Next one, we try for helium. So, helium, the symbol is He. So, what can I write it down? Saya tahu kita akan mula dengan 1s orbital dahulu. So, 1s, but right now my electron adalah 2. So, dia masih akan jadi 1s2. So, adakah saya obey maximum number of s orbital? Yes, saya letak maximum 2. Next one, kita ada boron. So, boron, the symbol is B. And I have 5 electrons here. So, how to do this? Start with the lowest one. Orbital adalah 1s2. So, saya dah guna 2 elektron. Saya ada baki 3. Next orbital adalah 2s.
Dan maksimum kita boleh isi 2. So far elektron saya dah guna 4. And the next orbital after 2s adalah 2p. Dan baki elektron saya daripada 5, saya dah guna 4, ada 1 lagi. So dia akan jadi 2p1. So this is electronic configuration untuk boron based on Aufbau Principle. Next one, saya ada sulfur. So sulfur, my value untuk elektron adalah 16. So how to do this? I got S, capital S sebagai simbol untuk sulfur. And I will fill in 2 dalam 1S, 1S2. And then 2S2, kita dah guna 4. And then 2P, maksimum untuk 2P adalah 6. So kenapa dia 6? Saya recap a bit. Kita ada P orbital, 3 orientations yang kita belajar, 3 drawing untuk PX, PY dan PZ. Setiap PX, PY, PZ boleh isi 2 elektron. So bila ada 3, 2 darab 3 sebab tu maksimum 6. So saya tambah 6. So total saya 2, 2, 6 dah jadi 10. Saya ada baki 6 lagi. So, next orbital adalah 3s. Dan maksimum untuk 3s, 2. So, saya dah guna 12. Baki saya ada 4 lagi untuk total 16. Next orbital adalah 3p. And then, is going to be 3p4. Okay, sebab apa? Maksimum P adalah 6. Tapi, proton number kita hanya ada baki 4 lagi. So, that's why saya letak 3p4. So, bila total up, you will have 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 4. You will have 16 electrons for sulfur. Okay, case yang sama untuk vanadium. For example, vanadium, I want to draw in orbital diagram. Kalau lihat daripada hydrogen sampailah sulfur, saya guna SPDF notation. Right now, I want to use orbital diagram. So, how to do that? So, for vanadium, the symbol is V. So, I start with 1s dahulu. 1 orbital untuk S ada satu orientation. That's why satu line, saya label sebagai 1s. Same with 2s. And then untuk P, saya ada 3 orientation, 3 line. So, 2P. And then 3s. And then, same with P, ada 3 orientations. So, 3P ada 3 line. And next one, saya fill in dahulu. So, saya ada 2 dalam 1S. Half headed arrow atas, half headed arrow ke bawah untuk tunjukkan spin of electrons tu positive half, negative half. And the next one, fill in dalam 2S, ada 2 elektron juga. Dalam 2P ada 6 elektron. Dalam 3S ada 2 elektron. So far, saya continue sampai 3P ada 6 elektron. So, my filling depends on number of electrons. So, from here until here, total elektron yang saya sudah guna adalah 18 electrons. So, right now, saya ada total 23. So, next, selepas 3P adalah orbital 4S. So, 4S, satu garisan sebab satu orientation. And after that, saya isi 2 elektron. So, saya dah ada 20. Saya masih ada baki 3 lagi. So, next, after orbital 4S, kita ada orbital 3D. 5 orientation, that's why kita ada 5 line. And how to do this? For V, vanadium, saya ada 3 electrons bakinya. Saya akan isi dalam 3D orbital. Each of them. Pastikan semua dapat 1 dahulu. Alright, so this all, saya total up 18 tambah dengan 5. Saya ada 23 electrons for vanadium. So, inilah cara untuk awak
tulis electronic configuration yang awak follow based on Aufbau Principle. You have to put the electrons in the lowest energy level first for that atomic orbitals. So that's all for this video. Next video, kita akan continue with the second principle. I'll see you in the next video. Bye!